The last book of Old Testament. Okay, fine! Para po para! Wait lang. Revelation! Wait. Old Testament wrong. Ay, isa. Wrong. Kanina lang duha ka book. O sige. Numbers wrong. O kamo na lang last. Yun, last. Unsay last na book sa Old Testament. Nag-memorize na mo. Very good. Malakay. Eh, muna mo nag-answer ang kuhan. Revelation. Oy, nilakang na nagali. Basta wrong ha. What is Pambakulong ka na po. No. Pasnak kay ito yo. Bantay kita po ha. the fifth ikalimang na book sa Old Testament? Go! Ay, hinay! Oh! Oh, correct. Ay, dapat Deuteronomy. marihan sila. Lain mo yan sir daw. Ha? Okay, ko na to. Okay, kisa nga yung point. Nakainom. Ay, Gusto pa maligo. Ang nilak man. what? Gusto pa maligo. Book of Old Testament. Wapagani. Sige. Unsay answer? Ha? Wapa ko na human. Asabot, basta rong ang isarong tanan. Mukuan jud siya. Book of Old Testament. Na makita ni nga verse. God is love. Perseverance. Managan na, pagkabalo ba? Dili, Old Testament, asa magita ang God is love, unsa nga book? Ay! Nga, kisa ni answer. Amen. Ano ka?